बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जूं जूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल करीब आ रही है, सिस्टम की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख मचोली भी चल रही है। इस सब में एक तरफ तो बुशरा बीबी जो हैं वो निज़ाम के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात हैं। इमरान खान साहब के पैगामात मनवान उनकी पार्टी के लोगों तक नहीं पहुंचाए जाते, और अब ये बेड़ा बुशरा बीबी साहिबा ने उठाया है, तो अब सिस्टम बुशरा बीबी साहिबा से भी खाइफ हो चुका है और बुशरा बीबी को अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। इसलिए कल हमने देखा कि बुशरा बीबी को 21 तारीख को तलब कर लिया गया है और कहा गया कि बुशरा बीबी अगर ना आई तो उनकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। इसमें होना यह था कि बुशरा बीबी साहिबा अगर इस्लामाबाद आती और इस केस में अपीयर होती, जिस केस में उनको कॉल किया गया है, तो किसी और केस में रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में है, तो वहाँ पर ऐसा करना तो इस वक्त मुमकिन नहीं है इनके लिए। तो अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो आपने ज़रा समझनी है। बुशरा बीबी साहिबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो भी आ चुकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अलार्मिंग खबर भी है। मैंने जो कहा ना कि आंख मचोली सी चल रही है, 9 मई केसेस पर अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और ट्रायल जो है उसका आगाज हो गया है। पहला गवाह कौन है इस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। इस अडियाला जेल में होने वाली मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर कहाँ गए हैं? एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। उसमें कौन कौन होगा और ये किस तरह से ये मुलाकात जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसमें जो एक मुक़्तदरा के करीब शख्सियत का दावा है कि राब्ते हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आला सतही और यकीन दहानियाँ, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, तो क्या इसे उसके साथ जोड़ा जा सकता है और क्या आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पहलू को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तमाम तर बड़ी खबरें हैं, ये जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो 9 मई की बात कर लें। 9 मई के पहले गवाह का बयान जो है वो आज कलमबंद हो चुका है और 9 मई को जिनाह हाउस के बाहर तोड़ फोड़ के मुकदमे में ट्रायल शुरू हो गया है। एटीसी के जज ने 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और इंटरेस्टिंगली जो 6 के 6 गवाह हैं वो पुलिस एहलकार हैं। और 9 मई के पहले गवाह का जो अहम तरीन बयान आया है वो ये है कि एक सब इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि उसकी हदूद में जिनाह हाउस के बाहर तोड़ फोड़ से तकरीबन 2.25 लाख की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब इसमें मैं आपको वैसे ये बता दूं कि ये तो पुलिस वाले हैं, इनकी गवाही की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ये तो अब ट्रायल के दौरान पता चलेगा, जरा भी होगी गवाहों पर। लेकिन जो वादा माफ गवाह थे वासिक क्यूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और दीगर, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, ऑल्दो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द सिस्टम। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी अपडेट मैं आपको देता चलूँ। बुशरा बीबी साहिबा जो है ऑब्वियसली वो इस वक्त एक्टिव हैं। आपने देखा होगा कि पिंडी में जो एहतजाज होना था उसमें गंडापुर साहब जब रास्ते से ही वापस चले गए, इमरान खान साहब की बहनें एंड तक बैठी रहीं और उनके वापसी का रास्ता भी नहीं था। उनके साथ कुछ खवातीन थी पीटीआई की और उन पर शेलिंग की जा रही थी, वापस भी नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा बैठे रहेंगे, हमारे भाई ने कहा है कि यहीं पे बैठ के एहतजाज करना है। गंडापुर साहब ऑल दो रास्ते से चले गए कि फतह के झंडे अपनी ही तरफ से फतह का ऐलान करके गाड़ के। अच्छा, उसके बाद भी हमने देखा कि डी चौक वाले एहतजाज में अली अमीन गंडापुर साहब को तो चाय की तलब ने सताया, लेकिन जैसे ही वो एहतजाज शुरू हुआ सबसे पहले आजम सवाती को पकड़ा गया और इमरान खान साहब की बहनों को पकड़ा गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब का बनवान पैगाम आगे पहुंचाना था। पीछे वाले तो लोग, उनके साथ तो लोग कंफर्टेबल है ना। अच्छा, फिर हमने इस सब के अंदर ये भी देखा कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप रिलक्टेंट थी 24 नवंबर की तारीख का ऐलान करने में। बहादुर नहीं है ना। फिर जहाँ पर यकीन दहानियाँ कराई हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं जल्दी। तो फिर ये जो फरीज़ा है ये इमरान खान साहब की हमशीरा को उठाना पड़ा, उन्होंने कॉल का ऐलान किया। फिर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा गया कि वो सियासत में आ रही हैं। नहीं जी, सियासत में कोई एंट्री नहीं दी उन्होंने, लेकिन अपने शौहर का पैगाम जो है वो ज़रूर पहुँचाया उन्होंने पार्टी के लोगों तक और बहुत वाज़ेह अंदाज़ में पहुँचाया। ऑडियो भी आ गई है और उस ऑडियो से ऑल्दो इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि गालिबन कोई नुकसान होगा पीटीआई का, वो तो बल्कि ठप्पा लग गया कि बुशरा बीबी साहिबा हर जुमले के बाद एक बात कर रही थी कि इमरान खान साहब का ये पैगाम है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, खान ये कह रहा है, आपका कप्तान ये कह रहा है। यानी उन्होंने किसी भी तरह से सियासत में आने के हवाले से कोई इशारा भी नहीं दिया और उन्होंने अपनी वजाहत दे दी। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुशरा बीबी को परसों के लिए बुलाया गया था और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात थे, लेकिन बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी की बुनियाद पर पहले भी हाजिरी से इस्तिस्ना मिला, कल जो हाजिरी से इस्तिस्ना था वो नहीं मिला और कहा गया कि 21 तारीख को आज वरना जमानत आपकी मनसूख कर दी जाएगी। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट में इस्तिस्ना की दरख्वास्त
درخواست دائر کی اور موقف یہ اپنایا گیا کہ بشرا بی بی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اس لیے انہیں آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت میں توسیع کر دی اور 23 دسمبر تک یہ نومبر کا مہینہ پورا، مطلب ایک مہینے سے زیادہ دن، آپ کہہ لیں 34 ہے، 23 دسمبر تک بشرا بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس میں جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی بیمار ہیں، اس لیے آج پیش نہیں ہو سکیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم جو ہیں، جو کہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ہم استثناء کی درخواست منظور نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کو ایک مہینے کا وقت دے رہے ہیں اور اس میں آپ اپنا معاملہ جو ہے وہ کر لیں۔ اب یہ چیزیں ایک طرف تو بہت اچھی خبر ہے بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے لیے، obviously this is a positive development کہ ان کے ممکنہ جو ایک گرفتاری اور وہ ساری چیزیں رک جائیں گی، انہیں اسلام آباد نہیں آنا پڑے گا، یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات شروع ہوئی، ملاقات جو ہے وہ کانفرنس روم نمبر 1 میں ہوئی اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے پروٹوکول کے ساتھ انٹر ہوئے۔ اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہونی تھیں۔ آج ایک اجلاس بلایا گیا تھا ناظرین کرام، جو کہ ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں جس وقت ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت ہو رہا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ شہباز شریف کی سربراہی میں یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں بلوایا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی، دیگر جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم علی امین گھنڈا پور بھی ہوں گے۔ حکام کے مطابق obviously اس میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اور کیے گئے اقدامات ہیں ان پر بریفنگ، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایپیکس کمیٹی کا گزشتہ روز ہونے والا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اور اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں، ایک ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس اور دوسرا گنڈا پور صاحب نے جو چیز ڈسکس کی ہے وہ ہے 24 نومبر کا احتجاج۔ اب ایک طرف تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس ایپیکس کمیٹی میں کوئی انٹریکشن اور کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کیا کوئی آ سکتی ہے، یہ ایک سوال تو رہے گا ہمارے ذہن میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انصار باسی صاحب نے، میں پچھلے ولاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ بات، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی سٹوری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک اعلیٰ ترین حکومتی شخصیت کا پی ٹی آئی سے ہائی لیول رابطہ ہو گیا ہے اور اس رابطے کے حوالے سے اگر لوگوں کے نام سامنے آ گئے کہ کن کا رابطہ ہوا ہے اور مثبت پازیٹیو رابطہ ہوا ہے، تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات اگر ٹھیک ہو بھی رہے ہیں تو وہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ جو حکومتی شخصیت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے آن بورڈ لے کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے جائیں گے اور ان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی 24 نومبر کی کال واپس لے لیں۔ تو کیا اس سب کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے ڈیالہ جیل کا دروازہ جو ہے گیٹ نمبر 5 کھلتا ہے، اس سے ان کا قافلہ اندر جاتا ہے، پھر علی امین گنڈا پور کے لیے کانفرنس روم سجایا جاتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کے لیے اس وقت کوئی اور آفر ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی اور اس وقت ٹیبل کے اوپر چیز رکھی گئی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں تو obviously پتہ چلیں گی۔ ایپیکس کمیٹی کے لیے خان صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل اپنے ٹویٹ میں یہ واضح کیا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے ہیں تو وہ نگران حکومت کی فسطائیت کی وجہ سے ہوئے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں، ریکارڈ کی درستی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائملٹینیسلی کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔